అందరికీ శుభోదయం। ఈరోజు నా వీడియో శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार मुख्य बहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय मंदार मुख्य बहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनारविंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय शिवाय गौरी वदनारविंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशनाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमादि मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमादि मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै मकाराय नमः शिवाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै वकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ఓం నమ శివాయ। ఈ పంచాక్షరి స్తోత్రాన్ని మీరు కూడా చదవండి, అందరూ ఆయన దీవెనలు అందుకోండి। సర్వేజన సుఖినో భవంతు। మా పిఎన్ఆర్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి।